हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। किड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स। क्या सीखने वाले हैं किड्स? 2D शेप। चलिए जानेंगे बच्चों कलर नेम। ये है ब्लू कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, orange color, green color, red color, black color, oval। ये कौन सा शेप है किड्स? ओवल। रेक्टेंगल, crescent, hexagon, rhombus। ये कौन सा शेप है किड्स? क्रॉस, क्रॉस। चलिए बच्चों शेप में कलर करते हैं। ब्लू कलर, ओवल, ब्लू कलर, ओवल, ब्राउन कलर, rectangle, brown color, rectangle, yellow color, crescent, orange color, hexagon, orange color, hexagon, green color, rhombus, red color, cross, red color, cross, blue color, oval, rectangle, crescent, hexagon, rhombus, cross। हेलो किड्स, वेलकम टू नेहा किड्स बुक। बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेप्स। क्या सीखेंगे किड्स? 2D शेप। चलिए किड्स जानते हैं सबसे पहले हम कलर नेम। ये है ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, रेड कलर। ये है बच्चों ग्रीन कलर। ये है येलो कलर। लेट्स ड्रॉ शेप्स। चलिए बच्चों शेप ड्रॉ करते हैं।
स्क्वायर। ये कौन सा शेप है किड्स? स्क्वायर। स्टार। हेक्सागन। हार्ट। ट्रायंगल। पेंटागन। कौन सा शेप है किड्स? पेंटागन। स्क्वायर, स्टार, हेक्सागन, हार्ट, ट्रायंगल, पेंटागन। तो चलिए बच्चों, शेप में हम कलर करते हैं। ब्लू कलर, स्क्वायर। ये कौन सा शेप है किड्स? ये है स्क्वायर। ब्लू कलर, स्क्वायर। ब्राउन कलर, स्टार। ब्राउन कलर, स्टार। ऑरेंज कलर, हेक्सागन। ऑरेंज कलर, हेक्सागन। ग्रीन कलर, हार्ट। ग्रीन कलर, हार्ट। येलो कलर, ट्रायंगल। ट्रायंगल। रेड कलर, पेंटागन। रेड कलर, पेंटागन। ब्लू कलर, स्क्वायर, स्टार। ऑरेंज कलर, हेक्सागन। ग्रीन कलर, हार्ट। और येलो कलर, ट्रायंगल। रेड कलर, पेंटागन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। किड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर्स एंड शेप। तो चलिए किड्स, जानते हैं सबसे पहले हम कलर के नेम। स्काई ब्लू कलर, ये है किड्स ग्रीन कलर। रेड कलर, ब्लैक कलर, पैरेट ग्रीन कलर। ये है पर्पल कलर। ये है येलो कलर। ये है किड्स पिंक कलर। ये है ब्लू कलर। ये कौन सा कलर है किड्स? ऑरेंज कलर। ये है बच्चों
ब्राउन कलर। कौन सा कलर है? ब्राउन कलर। तो चलिए बच्चों लिखना स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर 1 2 3 4 5। ब्लू कलर नंबर 1। पिंक कलर नंबर 2। Next 3. Number 3. Green color number 4. Green color number 4. Red color 5. 5. Black color number 6. Green color number 7. Orange color number 8. Purple color number 9. Brown color 1 0 10. Let's draw shapes. Triangle, circle, heart, square, star, blue color, triangle, yellow color, circle, violet color, heart, orange color, square, parrot green color, star, star, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Triangle, circle, heart, square, star.